السلام علیکم دوستوں، آپ لوگوں کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پاسبان علم و ادب میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو لے چلیں آج کی اس کلپ میں، آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل سے یہ پروگرام چل رہا ہے، بہت سی دین کی باتیں آپ کے سامنے کل سے سنائی جا رہی ہیں، اور آج بھی رات کافی گزر چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت مختصر سی بات رکھوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی بہت سے علماء کرام ابھی آپ کو بہت سی باتیں اور واعظ و نصیحت سنائیں گے جو آپ کی زبان میں ہوں گی، جو بلا شبہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی۔ اس لیے میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ میری زبان بھی نہیں ہے، نہ میری زبان آپ سمجھتے ہیں، نہ آپ کی زبان ہم سمجھتے ہیں۔ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانا، چہ خوشبودی اگر بودی زبانت در دہانے میں۔ بنگلہ میں نہیں جانتا، اردو آپ نہیں جانتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بنگلہ جانتا، کتنا اچھا ہوتا، میں بھی آپ کے سامنے بنگلہ زبان میں ہم کلام ہوتا اور کچھ ہم سے بھی آپ کو نفع پہنچتا۔ بہرحال میں اس نورانی اور روحانی محفل میں شریک ہو کر اپنے کو بہت ہی زیادہ سعادت مند سمجھتا ہوں، نہایت ہی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کے سامنے علماء کرام معزز اللہ کے نیک بندے یہاں موجود ہوں اور آپ کے سامنے میں کچھ لب کشائی کر سکوں۔ یہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برادر مکرم حضرت مولانا عاشق الرحمن صاحب زیدت معالیکم، جو در حقیقت اسم بامسمى ہے، حضرت شیخ الحدیث والد محترم حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ کے بہت خاص تلامذہ میں سے، اجل تلامذہ میں سے اور اجل خلفاء میں سے، اور سچے عاشق۔ کبھی کبھی مجھ سے کہا کرتے تھے مولوی عبدالبر، بنگلہ دیش میں تو میرے بہت سارے تلامذہ ہیں، میرے بہت سارے محبین ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں،
مگر مولوی عاشق الرحمان کو جتنا مخلص میں نے پایا اور جتنا سچا عشق اور محبت کرنے والا میں نے پایا کسی اور کو نہیں پایا. سبحان اللہ. مجھ سے واقعی وہ محبت کرتے ہیں. جو ان کا میرے ساتھ تعلق ہے میں نے اس میں اخلاص محسوس کیا. اسی نسبت کی بنیاد پر حضرت مولانا مجھ سے محبت کرتے، مجھے اپنا ایک چھوٹا بھائی سمجھتے، اس لیے مجھ نالائق کو اتنی دور سے مجھے اپنی اس نورانی اور روحانی محفل میں شرکت کی دعوت دی اور میں نے اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا اور میں حاضر ہو گیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے اس مناسبت سے کہ آج کی اس محفل کے اندر جو نوشہ ہیں، جو دولہا ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی قدر و منزلت ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، جن کے سروں پر ابھی تاج رکھا گیا. میں نے اس کو عمامہ نہیں کہا، میں نے کہا تاج رکھا گیا، کرامت کا تاج، فضیلت کا تاج. فرمایا گیا العمامۃ تیجان العرب، یہ دستار، یہ عمامہ عرب کا تاج ہے. یہ وہ حفاظ قرآن کریم کے، وہ حفاظ، وہ حاملین قرآن اس کپڑے کے دستار کے اور اس کپڑے کی پگڑی کے حقدار نہیں، بلکہ یہ تو اس کے حقدار ہیں کہ ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج رکھے جائیں، ہیرے اور جواہرات کے تاج رکھے جائیں. جی، یہ جب کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے میدان محشر میں، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے اولیاء اللہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں. اس وقت نور کے منابر، منبر رکھے جائیں گے اور ہر منبر کے ساتھ جنت کی ایک سواری ہوگی اور فرمایا جائے گا، منادی ندا دے گا این حامل القرآن، حاملین قرآن کہاں ہیں؟ حاضر ہو. حفاظ قرآن کہاں ہیں؟ حاضر ہو. چنانچہ قرآن کے جو حفاظ ہیں وہ حاضر ہوں گے اور ہر ایک کو نور کے منبر پر بیٹھایا جائے گا. پھر اللہ تعالی بندوں کے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے اور فرمایا جائے گا حفاظ کرام سے کہ آج کے دن تم پر نہ کوئی غم ہے نہ تم پر کوئی خوف ہے، اور حساب و کتاب سارے بندوں سے لیا جائے گا. جب حساب و کتاب سے اللہ تعالیٰ فارغ ہوں گے، بندوں کا حساب و کتاب ختم ہوگا، تو ان کو اسی جنت کی سواری پر بیٹھا کر جنت لے جایا جائے گا. میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وحفظه یا واستظهره، دونوں الفاظ آتے ہیں حدیث میں، اور اس کو یاد کیا، زبانی پڑھا اور اس کو یاد کیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا. یعنی وہ حافظ قرآن جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہی اختیار کرتے ہیں اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. حافظ با عمل، احل حلالہ وحرم حرامہ. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، ایسے حافظ قرآن کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے.
और ये अव्वले वहला में दाखिल फरमाएंगे। हाँ, वरना तो फिर खुसूसियत क्या रह जाएगी। अव्वले वहला में जन्नत में ये जाएंगे। मालूम ये होता है कि बगैर हिसाब किताब के ये जन्नत में जाएंगे। और फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि तन्हा नहीं जाएंगे, ये हुफ्फाज़े किराम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने घर के उन 10 लोगों को भी साथ में लेकर जाएंगे। ऐसे 10 लोगों की अल्लाह के यहां सिफारिश करेंगे जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, जो दोज़ख के हकदार हो चुके होंगे, जिनके हक में दोज़ख का फैसला किया जा चुका होगा। ये हुफ्फाज़े किराम उन ऐसे 10 लोगों के हक में अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करेंगे। वशफ़अहू, और अल्लाह इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और इनका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे। আমরা আগে থেকে অনুবাদ করার চিন্তা করি নাই, কিন্তু এত আহম মূল্যবান বয়ান হইতেছে, শুধু মূল অর্থটা মগজটা উনি বলে দিন। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত যে কথা বলতেছিলেন খুব সংক্ষিপ্তভাবে মেইন জিনিসটা আমি বলতেছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেছিলেন। প্রথমত উনি কোরআন শরীফের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। তারপর হাদিস শরীফের থেকে একখানা হাদিস উনি তেলাওয়াত করেছেন। তো এই কথার উপরেই উনি বলতেছিলেন যে আসলে আমি যদি বাংলা জানতাম তাহলে হয়তো আমি বাংলা বললে আরো ভালো হইতো, আর আপনারাও হয়তো উর্দু জানেন কিনা, আমার ভাষা বুঝতেছেন কিনা, এই কথাটা উনি প্রথম বলেছেন। তো উনি বলতেছিলেন যে দেখেন যে এই যে যারা নাকি কোরআনে পাকের হাফেজ যারা হইলেন, এদের মানে কতটুকু নেয়ামত এবং বরকতের জিনিস, এই জিনিসটা উনি তুলে ধরতেছিলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাকের এই আয়াতের মধ্যে যে একটি আয়াত, এই আয়াতের আলোকে হাদিসের আলোচনাটা উনি আনতেছিলেন যে কিয়ামতের দিন হাফেজে কোরআনদের আজকে আমরা পাগড়ি এখানে পরাইলাম, এটা আসলে পাগড়ি না, বরং এটা হলো একটা তাজ পরানো হয়েছে, মুকুট পরানো হয়েছে। এখানে পাগড়ির জায়গায় মুকুট পরানোর কথা ছিল। কিয়ামতের দিন ওই মুকুট পরাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, প্রত্যেক হাফেজকে এরকম মুকুট পরাবেন। আর এই হাদিসের আলোকে উনি বলতেছিলেন যে যেই ব্যক্তি কোরআন পড়লো, পড়ার পর যেটা হালালকে হালাল জানলো, হারামকে হারাম জানলো, অর্থাৎ কোরআনের উপর আমল করলো, যেই জিনিসটা হারাম বলা হয়েছে কোরআনের মধ্যে, সেই মোতাবেক সে ওটাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করলো, এবং যেটাকে হালাল বলা হয়েছে সেটা হালাল হিসাবে গ্রহণ করলো, অর্থাৎ কোরআন মোতাবেক আমল যে করলো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানে হাদিসের আলোকে উনি বলতেছেন যে এই হাফেজকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মাফ করে দিবেন। এবং শুধু এতটুকুই না, তাকে তো জান্নাতে নিবেনই, এবং তার পক্ষ থেকে সুপারিশ হিসাবে এমন 10 জন লোকের সুপারিশ গ্রহণ করবেন, তাকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দিবেন, এবং সেই সুপারিশের মধ্যে তার বংশের এমন 10 জন লোকের সুপারিশ করবে যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছিল, কিন্তু তার সুপারিশের কারণে, ওই হাফেজে কোরআনের সুপারিশের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জাহান্নামী 10 জনকে জান্নাতের ফয়সালা করে দিবেন। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ মাহফিলে আমরা একত্রিত হয়েছি, এই আলোচনায় আমরা শুনতেছি এবং বলতেছিলেন যে দেখেন, আমি তো আসলে আমাকে মহব্বত করেন হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাই, আমাদের হযরত শেখ যিনি ছিলেন আব্দুল হক আজমি দামাত বারাকাতুহুম, আব্দুল হক আজমি রহমতুল্লাহ আলাই, যিনি এখানে উপস্থিত হইতেন, যে ওনার মহব্বতে মৌলানা আশিকুর রহমান কাসেমি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, উনি আমাকে এখানে ডেকে নিচ্ছেন, আমি হাজির হইতেছি, আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো উনি মহব্বত করেন। হযরত শেখের ব্যাপারে বলতেছিলেন যে হযরত শেখ মাঝে মাঝে বলতেন যে মৌলানা আব্দুল বার, ওনাকে বলতেন যে আমাকে এরকম বলতেন যে বাংলাদেশের মধ্যে অনেক আমার ছাত্র আছে, কিন্তু
মৌলানা আশিকুর রহমান আমাকে যেরকম মহব্বত করে এরকম মহব্বত মনে হয় অন্য কেউ করে না। এবং অনেক আমার খলিফা আছে, কিন্তু তুমি জানা রাখো যে আশিকুর রহমান হলো আমার বড় খলিফাদের মধ্যে একজন। তো হযরত শেখ ওনাকেও এরকম ভাবে মহব্বত করতেন। সেই মহব্বতের কারণে আমিও আপনাদের মধ্যে হাজির হয়ে গেছি এবং দু চার কথা আপনাদের মধ্যে কোরআন ও হাদিসের আলোকে সামান্য আমি আলোচনা করতেছি। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुफ्फाज़े कुरान की अहमियत और उनकी कदर व कीमत हम और आप क्या समझ सकते हैं। इनके सरों पर कल क़यामत के रोज जो ताज रखा जाएगा, ये कपड़े का ताज नहीं, ऐसा ताज कि हदीस में फरमाया गया इनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो सूरज से ज्यादा रोशन होगा। और वो सूरज नहीं जो आसमान पे नजर आता है, वही सूरज आपके घर में आपके सहन में उतर आए तो उसकी रोशनी का आप अंदाजा लगाएं, उससे ज्यादा ताबनाक, उससे ज्यादा रोशन ताज इनके वालिदैन के सरों पर रखा जाएगा। जी, इनके सरों पर कैसा ताज रखा जाएगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ्फाज़े कुरान के ताल्लुक से इरशाद फरमाते कि कल क़यामत के रोज इन हामिलीन कुरान से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कहा जाएगा कुरान पढ़ते जाओ और दर्जा बदर्जा चढ़ते जाओ। कहाँ? जन्नत में। कुरान पढ़ते जाओ, दर्जा बदर्जा चढ़ते जाओ। और सुनो, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया, ठहर ठहर कर पढ़ो जिस तरह से थे कि तुम दुनिया में पढ़ा करते थे, जिस तरह की तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। ओहो, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया। और आगे कि तुम्हारी मंजिल जन्नत के अंदर तुम्हारा महल और तुम्हारी जगह वो होगी जहां तुम आखिरी आयत कुरान की खत्म करोगे। जी, ये वो मुकाम होगा हाफिज कुरान का। হযরত বলতেছেন যে দেখেন হাফেজে কোরআনদের মর্যাদা কতটুকু হবে। হাদিসের আরেকটা হাদিস উনি বলতেছেন যে হাদিসের মধ্যে বলতেছেন যে হাফেজে কোরআনদেরকে কিয়ামতের দিন এমন তাজ পরানো হবে, এমন মুকুট পরানো হবে যে শুধু তাদেরকেই না, তাদের মা বাবাকে এমন মুকুট পরানো হবে যেই মুকুটের আলো হবে সূর্যের আলোর থেকেও বেশি। তো মা বাবাকে যদি এরকম মুকুট পরানো হয় তাহলে ছেলের মুকুট কিরকম হবে, হাফেজে কোরআনের মুকুটটা কিরকম হবে। এবং সেটার আলো এরকম না যে দুনিয়ার এই সূর্যের আলোর মতো, সূর্য তো অনেক দূরে আমাদের থেকে, কিন্তু ওইটার আলোটা একেবারে মাথার উপরে থাকবে। কিন্তু সূর্যের আলো যেরকম ভাবে মানুষ বরদাস্ত করতে পারে না, এটার আলোতে মানুষ চোখের ঝলকানোতে চাইতে পারে না, কিন্তু ওই আলোতে মানুষ দেখতে থাকবে। সবাই কিয়ামতের ময়দানে যারা উপস্থিত থাকবো আমরা সবাই ওই হাফেজদের মুকুটের দিকে, এই হাফেজের মা বাবার চেহারার দিকে দেখতে থাকবে সবাই। আরেকটি হাদিস উনি বলেছেন যে হাফেজের মর্যাদা কতটুকু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন জান্নাত যখন এই হাফেজদেরকে দিয়ে দিবেন তখন এই কথা বলবেন যে ও হাফেজে কোরআন, তুমি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো এবং এমনভাবে তেলাওয়াত করো দুনিয়াতে যেরকম মানে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতা, এরকম ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকো। আর তুমি এক এক মঞ্জিলা, এক এক জান্নাতের মধ্যে যে তার বিল্ডিং বানানো হবে। আজকে তো আমরা দেখতেছি এরকম টুইন টাওয়ার ছিল আমেরিকাতে, এরকম ভাবে আজকে এরকম মালয়েশিয়াতে টুইন টাওয়ার আছে, তারপর আপনার দুবাইতে বুরুজ আল খলিফা আছে, কত বড় বড় বিল্ডিং। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই হাফেজে কোরআনকে জান্নাতের মধ্যে এমন বিল্ডিং দিবেন যে
এই বলা হবে তুমি পড়তে থাকো আর চড়তে থাকো, এক একটা আয়াত পড়তে থাকো আর তোমার বিল্ডিং এর এক এক তলা উঠতে থাকো, তোমার শেষ তালা হবে হলো কোরআনের সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত। তাহলে কত বড় বিল্ডিং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে তার জন্য বানিয়ে দিবেন। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपके सामने जो आयत तिलावत की थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि कुरान को हमने नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम उसकी हिफाजत करेंगे। कुरान के नाजिल करने की निस्बत और इस किताब की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है। इस किताब का तारुफ, कुरान का तारुफ खुद कुरान करीम करा रहा है, व इन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंदिरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताब है। इन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन, इसको फरिश्तों में जो सबसे बड़ा और मुक़द्दस फरिश्ता है रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन, इस किताब को लेकर, अल्लाह के इस कलाम को लेकर नाजिल हुआ। कहाँ नाजिल हुआ? अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ नबी, आपके दिल पर नाजिल किया ताकि आप लोगों को डराएं। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, साफ सुथरी अरबी जबान में नाजिल किया। तो कुरान का ये तारुफ है। अल्लाह ताला ने इस किताब की निस्बत अपनी तरफ की। किसी भी चीज की अज़मत और उसकी कद्र मंजिलत को जानना हो तो निस्बत देखी जाती है। बतौर मिसाल के मैं आपके सामने ये कहता हूं कि एक ही भट्टे की 2 ईंटें आप लेके आते हैं, एक ईंट आप बैतुल खला में लगाते हैं और एक ईंट मस्जिद में लगाते हैं। जो ईंट आपने बैतुल खला में लगाया उस पर अपना नंगा पैर भी रखना गवारा नहीं करते कि कहीं मेरा कदम गंदा ना हो जाए, और वो ईंट जो आपने मस्जिद में लगाई जिसकी निस्बत अल्लाह के घर से कायम हो गई, उस ईंट पर आप अपनी पेशानी रखते हैं। क्यों? निस्बत बैतुल खला से उस ईंट की निस्बत तो वो काबिल नफरत हो गई, उस ईंट की निस्बत अल्लाह के घर से कायम हो गई तो वो काबिल एहतराम हो गई। तो किताब दुनिया में तो बहुत सारी, लेकिन दर हकीकत जो किताब है वो किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, जिसने सारी आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया, जिसके बाद अब क़यामत तक कोई किताब आने वाली नहीं है। ये वो किताब है कि जिसके साथ अगर अपना रिश्ता कायम किया जाए, जिससे अपना ताल्लुक कायम किया जाए, जिससे आशिकाना और आरिफाना इससे अपने रिश्ते को जोड़ा जाए, तो उस कौम को अल्लाह सर बुलंद रखता है। कभी उस कौम को किसी का दस्ते निगर नहीं बनाता। सहाबे किराम की जिंदगी देख लीजिए, वो सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं थे, वो सिर्फ कारिए कुरान नहीं थे, वो सिर्फ नाशिरे कुरान नहीं थे, बल्कि वो आरिफ कुरान थे, और उससे बढ़कर वो आशिक़ कुरान थे। कुरान कहता है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम' मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। जब कुरान पढ़ा जाता था, जब वो कुरान को सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, उन हक़ाइक़ को जानने की वजह से, उस हक को पहचानने की वजह से जो कुरान के अंदर, कुरान से उनका जो ताल्लुक था बड़ा वालिहाना ताल्लुक था, आशिकाना ताल्लुक था, जिसकी बुनियाद पर सारी दुनिया पर वो हुक्मरानी करते थे। आज मुसलमानों की पस्ती और जवाल का वाहिद सबब है कि हम कुरान से बहुत दूर हो गए, हम अल्लाह की किताब से दूर होते चले गए, अपने रिश्ते को कुरान से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं, जिसकी वजह से आज
हम तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक आखिरी बात मैं कहता हूं कि अपना रिश्ता कुरान से जोड़ो। अभी कारी साहब ने एक आयत तिलावत की थी, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज उम्मत की सारी परेशानी, उम्मत का ज़वाल, उम्मत पर जो मुसीबत आई हुई है, उसका वाहिद सबब यह है कि हम कुरान से दूर होते चले गए। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह, उलमा कहते हैं या जिक्र से मुराद कुरान करीम है। सबसे बड़ा जिक्र कुरान है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र यानी अल कुरान से क़ुलूब को इत्मीनान और सुकून मिलता है। दुनिया की सारी दौलत आप इकट्ठा कर ले, जमा कर ले, मैं तो कहता हूं मुल्क के आप बादशाह भी बन जाए, हफ्ते अक़लीम के बादशाह बन जाए, अगर कुरान से आपका रिश्ता और ताल्लुक नहीं है तो आप नरम व नाजुक रेशमी गद्दों पर भी आप सो नहीं सकते सुकून से, आपको सुकून नहीं मिल सकता। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता हूं। सुकून तो सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ने से हासिल हो सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान कहता है सबसे ज्यादा बाइसे खुशी चीज अल कुरान है। लोगों के घरों में अगर कोई इंजीनियर हो जाता है तो खुशियां मनाते हैं, डॉक्टर हो गया तो खुशी मनाते हैं, कोई मनसब पर फायज हो गया तो खुशी मनाते हैं। कुरान क्या कहता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जिस पर सबसे ज्यादा खुशी मनाई जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल कुरान है। अल कुरान की नेमत और दौलत जिसको हासिल हो जाए वो भी मुस्तहिक़ मुबारकबाद है, उसके घर के लोग भी मुस्तहिक़ मुबारकबाद है। जिस जामिया से और जिन असातिज़ा से उसने अल कुरान की नेमत हासिल की है वो जामिया भी, उसके असातिज़ा भी मुस्तहिक़ मुबारकबाद है। और जितनी भी खुशी मनाई जाए, जितनी भी खुशी मनाई जाए वो कम है, क्योंकि कुरान कहता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। दुनिया व मा फ़ीहा के खजाने लोग इकट्ठा कर लें, जमीन के ऊपर के सारे खजाने, जमीन के तह के सारे खजाने, समंदर के अंदर के सारे खजाने, पहाड़ों के सारे खजाने, दुनिया के सारे खजाने अगर कोई इकट्ठा कर ले तो कुरान की नेमत उन सारे खजानों से भी अफजल है। वो खैरुम मिम्मा यजमऊन। भला बताइए, ये खुशी का मौका नहीं है? खुशी का मौका है। और मैं एक बात बता रहा हूं बार बार कि जब तक आप कुरान से अपने रिश्ते को नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक न आपके कल्ब को सुकून मिलेगा, न आपकी जिंदगी में चैन आएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हजरत शेखुल हिंद नव्वरल्लाहु मरकदहू व बर्रदल्लाहु मस्जअहू, जो तहरीक रेशमी रुमाल के बानी है, वो माल्टा के जेल में थे। जब वहां से छूट कर आए तो वो कहते हैं कि मैं जेल की तन्हाइयों में मैं सोचा करता था कि आखिर उम्मत के ज़वाल का सबब क्या है। बहुत गौर किया करता था तो मुझे दो सबब मिले, उम्मत के ज़वाल के दो सबब मिले। पहला सबब यह था कि उम्मत का रिश्ता कुरान से टूट चुका है, और दूसरा सबब यह था कि उम्मत आपस में लड़ रही है, आपस में इख्तिलाफ और इंतशार, यह है इस उम्मत के ज़वाल का सबब। और मैं ये अहद लेकर आया हूं अपनी जात से, मैंने ये अहद ले रखा है और मैंने ये अज़्म मुसम्मम कर रखा है, अब जब तक मेरे जिस्म में रूह रहेगी उस वक्त तक मैं कुरान की लफ्जी और मानवी खिदमत करता रहूंगा और उम्मत के इख्तिलाफ और इंतशार को जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कौन कह रहा है? सरखैर उलमाए देवबंद, मुजाहिदीन का सरताज, जो जमाने के सर्द गर्म को आजमाए हुए था, जो कुरान और हदीस का हाफिज था, जो हालात से पूरी तरह वाकिफ था, जो हालात के उरूज और ज़वाल के असबाब जिनके सामने थे, वो कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर तुम सुकून चाहते हो तो याद रखो कुरान ही से सुकून मिलेगा। और सुनो, अला दूसरी जगह कुरान कहता है
वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जिक्र कुरान है। वमन अअरद अन ज़िक्री, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे कुरान से, मेरे कुरान की तालीमात से एराज करेगा, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जरा गौर करें। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं उससे कारें छीन लूंगा, मैं उससे बिल्डिंगें ले लूंगा, मैं उसके बैंक के जमाशुदा रकबे जो है खत्म कर दूंगा, मैं उसकी दौलत खत्म कर दूंगा। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सब कुछ रहेगा, उसके पास सारी दौलतें रहेंगी, कारें भी हैं, बिल्डिंगें भी हैं, बंगले भी हैं, खूबसूरत हसीनाएं भी हैं, सारी दुनिया की दौलत उसके पास होगी, मगर उसकी जिंदगी से चैन और सुकून को निकाल दूंगा, उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कुरान सिर्फ तावीज़ गंडों की किताब नहीं है, कुरान अमल की किताब है, ये किताब हिदायत है। इसका पढ़ना भी है इबादत, इसका सुनना भी है इबादत, इसका छूना भी है इबादत, इसका मोहब्बत से देखना भी है इबादत, और इसका पढ़ाना भी, और इसकी अज़मत को, इसके एहतराम को, इसके वक़ार को, इसके आदाब को बयान करना भी है इबादत, और उसका सुनना भी है इबादत। कुरान सरतापा इबादत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम अपने रिश्ते को कुरान से जोड़ें, अपना ताल्लुक कुरान से कायम करें। ज्यादा से ज्यादा जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उस घर में भूत प्रेत जिन शयातीन सिहर जादू आ सकता है? कभी नहीं, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उस घर के अफराद बेसुकूनी की जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते। सहाबा की जिंदगी देख लीजिए, वो सिर्फ यही नहीं कि जो बकरियां चराना नहीं जानते थे, जब उनका रिश्ता कुरान से जुड़ा तो वो दुनिया पर हुक्मरानी करते थे। आज हम सब कुछ जानते हैं मगर कुरान से अपने रिश्ते को तोड़े हुए हैं, इसलिए हम परेशान हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आखिरी बात कहता हूं, वक्त बहुत कम है। मेरे बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वो आपकी जबान में आपसे गुफ्तगू करेंगे जिससे आपको पूरा पूरा नफा पहुंचेगा। जब तक मुखातब बातों को समझता नहीं उस वक्त तक मज़ामीन भी ज़हन में नहीं आते। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल करने की तौफीक बरहमत फरमाए। कुरान के मोअजिज़ात बहुत थे, उनको बयान करना था, लेकिन चलिए बस इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना हुआ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। সর্বশেষ হযরত বলতেছিলেন কোরআন শরীফের আয়াতের উল্লেখ করে যে ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলতেছিলেন যে দেখেন, পৃথিবীতে যেই জিনিসের সম্পর্কের মাধ্যমে অনেক কিছু হয়, সম্পর্কের দ্বারা অনেক জিনিসের মর্যাদা বেড়ে যায়, আবার সম্পর্কের কারণে মর্যাদা কমে যায়। একটা উদাহরণ দিলেন উনি, যেমন একটাই ইটের খোলা থেকে যদি আপনি ইট হইতেছে, একই ইট খোলা থেকে ইট আনতেছেন, দুইটা ইট আনলেন, একটা ইট হইল আপনি টয়লেটে লাগাইতেছেন, সেই টয়লেটের মধ্যে কিন্তু আপনি জুতা ছাড়া ওই ইটের মধ্যে পাড়া দিতেছেন না, যে এটার লেগে গেলে হয়তো নাপাকি লাগলো কিনা এই চিন্তা আসে। আবার আরেকটা ইট আপনি মসজিদে নিয়ে লাগাইছেন, একই ইট খোলার ইট, এক ইট লাগাইলেন টয়লেটে, ওইখানে কিন্তু ঢুকতে খুব নিজেকে আপনি সতর্কতার সাথে আপনি ঢুকেন, কিন্তু আরেক ইট যেটা আপনি মসজিদের মধ্যে লাগাইলেন সেইখানে খুব সম্মানের সাথে খালি পায়ে আপনি ঢুকেন, সেইখানে মাথা আপনি ওই ইটের সাথে লাগাইতেছেন, সম্মান করতেছেন। এর কারণ হলো যে এটা আল্লাহর ঘরের সাথে সম্পর্ক, এই জন্য ওইখানে আপনি সম্মান দেখাইতেছেন। আবার এই ইট টয়লেটের সাথে যেখানে লাগতেছে সেইখানে জুতা পাও ছাড়া খালি পায়ে আপনি ঢুকতেছেন না, ওইখানে আপনি খুব নিজেকে সতর্কতা রাখতেছেন, নাপাকি লাগা যায় কিনা এই চিন্তা করতেছেন, অথচ ইট কিন্তু একই ইট খোলা থেকে আসছে। তো এই সম্পর্কের কারণে অনেক কিছু মর্যাদাবান হয়ে যায়, আবার সম্পর্কের কারণে অমর্যাদাবান হয়। এটা উনি বলতেছিলেন যে আমরা আজকে যে কোরআন এমন এক জিনিস যে যার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোরআন পড়াও সওয়াবের কাজ, সম্মানের কাজ, দেখাও সওয়াবের কাজ, কোরআনের হাত দেওয়া, হাত বোলানো এটাও সওয়াবের কাজ, কোরআন মুখস্থ করাও সওয়াবের কাজ,
এর আগা থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত কোরআনের সব কিছুর ভিতরেই সোয়াব আর সোয়াব। তো এই কোরআনের সম্পর্কের কারণে মানুষের মর্যাদা বেড়ে যায়। বলতেছিলেন যে এই কোরআনের আজকে আমাদের মধ্যে থেকে কোরআন আমরা উম্মতের মানে মুসলিম উম্মার বরবাদি, মুসলিম উম্মার আজকে এই অধপতনের কারণ হলো উনি বলতেছেন যে আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছি। কোরআন ছেড়ার কারণেই আমাদের এই অধপতন চলে আসছে। আমরা যদি কোরআনের সাথে লাগা থাকতাম তাহলে মুসলিম উম্মার এই অধপতন হতো না। কোরআন থেকে আমরা দূরে চলে গেছি। আজকে আমাদের ঘরের মধ্যে যদি কোরআন পড়া হয় সেই ঘরের মধ্যে কোনো ধরনের বেবরকতি, অশান্তি থাকতে পারে না। তো উনি অন্য আয়াতের মাধ্যমে বলতেছিলেন যে আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যে ওয়ামান আরাদা আন যিকরি ফাইন্না লাহু মাঈশাতান দনকা, যে যেই ব্যক্তি আমার জিকির ছেড়ে দিবে, জিকির মানে কোরআন, কোরআন যে ছেড়ে দিবে তার দুনিয়াতে কোটি কোটি বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার থাকতে পারে, সম্পদের পাহাড় থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যেই ব্যক্তি কোরআন ছেড়ে দিবে, কোরআনের আমল ছেড়ে দিবে, তার মধ্যে থেকে সম্পদ থাকতে পারে কিন্তু শান্তি উঠায় নিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তার মনে শান্তি থাকবে না, তার ঘরে শান্তি থাকবে না, তার কার্যক্ষেত্রে শান্তি থাকবে না, কোথাও সে শান্তি অনুভব করবে না। আর যার ভিতরে কোরআন থাকবে তার মধ্যে যদি দুনিয়ার সম্পদও না থাকে কিন্তু তার মনে শান্তি থাকবে, তার ঘরে শান্তি থাকবে, তার ফ্যামিলিতে শান্তি থাকবে, সবকিছুতে সে শান্তি অনুভব করবে। আজকে আমাদের মুসলিম উম্মার অধপতনের কারণ হলো যে আমরা কোরআন ছেড়ে দিয়েছি। এই জন্য কোরআনের সাথে আমাদের জুড়ে থাকতে হবে, কোরআনের সাথে আমাদের লাগা থাকতে হবে, তাহলেই আমরা বরকত হাসিল করতে পারবো। উনি বলতেছেন যে আমি আর কথা দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের কাছে আমি যতটুকু বলেছি, এরপরে অনেক ওলামায়ে কেরাম আছেন, ওনারা আলোচনা করবেন। উনি সবার কাছে এই কথা বলেই উনি শেষ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত শাইখ দামাত বরকাতুহুর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম। এই মুহূর্তে ইনশাআল্লাহ আমাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত এবং তাকরীর পেশ করবেন সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওয়াইজ মুফাসসির কোরআন মাওলানা নুরুজ্জামান নোমানী। মাওলানা নুরুজ্জামান নোমানী হযরতকে বয়ান পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ এই বয়ানের পরে ইনশাআল্লাহ আখির মুনাজাত হবে। আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ মুনাজাতে অংশগ্রহণ করব। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक बेल का आइकॉन है, घंटी बनी हुई है, उसे भी दबा के ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।